салом ба ҳама ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. рӯзи ҳар яки шуморо ба хайру шодӣ мегӯям. дар ин навор якчанд мошинои беҳтаринро аз мошинбозори Душанбе омода кардам ва имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонам. дастгирӣ аз тарафи шумо фақат дар канали мо обуна шавен, лайкҳои худатон дар видео дариқ надорен. ҳама рӯза мо кӯшиш мекунем ки сари вақт мошинои гуфтагии шуморо барои шумо пешкаш бигардонем. раҳмат ки бо мо ҳастем ва мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем. ҳамватанони азиз, агар шумо мехоҳед ба границаи Қазоқистон рафта биёед ва намедонед ба кадом компанияи боваринок муроҷиат намоед, мо ба шумо тавсия метем ба компанияи Акаи Хуршед муроҷиат намоед. ин бародари худмон аст ва 24 соат дар хизмати муҳоҷиро ҳастай. бо нархи арзон шуморо бурда меёранд ва ҳатто барои туғрӣ кардани документҳоятон ба шумо ҳатман кӯмаки худашро мерасонад ва он нафароне ки документҳояшон проблема доранд омада аз хонаи шуморо гирифта ба граница мебаранд. нархҳо арзон аст. номерош дар рӯи экран. ҳатман аз номи канали Автолайф занг бизанед, бо барои шуморо скидка мекунанд. Toyota Fielder бародаро 2008 сол объемш 1.5 гуфтиян ка хоб як тамошо мекунем. вагонан ё хоб салонаш састани зур 1.5 объемш 2008 сол. хоб дар рақиб электропакет. хоб пешаш ҳам 4 электропакет дар коробка автомат, монитор, кондиционер, амазията. чанд та гуфтаси якаҷон? 90 та гуфтаси бо савдо меша. ҳамаи номро 988 21 21 64 90 та гуфтаси яка бо муомила мешавад. магазин шамуй када? хоб бародаро сечка да 98 сол объемш 2.8 гуфтиян ка 2.8 механик. хоб як тамошо мекунем. хоб кузовш караван айра газ бензин. хоб балонош нав газ бензин кузовш караван ай. танировка чанд қадига ка? 11 моҳу 15 рӯзига. 11 моҳи дига ина танировка доштай. хоб салонш беҳад зур. салонш кожни кадаги нигоҳ то ҳам хеле ҷоша. сидельния багрев. масажка машина. састани зур. рақибшам гирем. хоб дар рақибиш механик. беҳад мошинча тоза. 11 моҳ дига танировка дорафтем. чанд та гуфтаси чака? 60,000. салонаш коробка механик, дар рақибиш ручной, пешаш электропакет. кондиционерш кор мекуна? кондиционерш кор мекуна. 294,000 пробег. састани зур 11 моҳ танировка 2.8. номро чанд ака? 905 44 96 96. хоб занг бизанед накада қатиш муомила кунем. фақат сума? фақат сум. мерседес сечка бародаро объемни кадагиай 95 сол 1.8. хоб краскаш нав 4 диска. агар тамошо мекунем салонш краскаш нав. салонш ҳуҷҷат дораи? то декабра. дар рақибшам электропакет дай. каталогш чихол задагӣ. хоб коробка механик, магнитофон, люк. чанд та гуфтасира? 50 та бо савдо мешавад. 50 та бо муомила мешавад. Вариант ялиш ҳам ҳаста? Faqat zaychi xati. Faqat zaychi xati.
خب وارنتیش هم داشته نمره چند همیه نمره 915 82 81 52 چند تا فتیشه 50 تا مروان زنگ بزنیم برادرها با معامله میشه BMW ترویکا برادرها 2008 سال объемش 2 خب یک تماشا میکنیم یک سالونش هم میگیرم تنیروفکا داره ساسانش زور 2008 سال افته تنیروفکا چند خیلی دیگه که 6 ماه دیگه تنیروفکا داره الکترا پاکت کوچنی سالن حجت سالانش هم 6 ماه بوده حجتش هم 4 تا الکترا پاکت коробка автомат люк داره ستار استاپ همه نبراش کار میکنه باید سستنی زور چند هفته شکر؟ 100 همگی با معامله میشه فقط سون وریانت یلیش هست وریانت رو میبینی خب اکا وریانت رو میبینه مقصد اگه کس وریانت یلیش داشته شد پیشنهاد کنه نمره چند اکا؟ 556 66 78 08 مرامت زنگ بزن نکده قطعیش معامله کنه خب Mazda X7 برادر 2011 объемش 2 خب یک تماشا میکنیم یم خب 100,000 با معامله میشوه یگان وریانت داشته باشین پیشنهاد کنین علیش هم هست خب یک تماشا میکنیم یک سالونش هم میگیریم این محکمه که یا اویش میکدی؟ چند تا میخوی به دست کلومتر؟ 75 10 تا گاز کتی؟ آج میبینیم این تنیروفکا چند خیلی دیگه؟ تنیروفکاش تمام میشه همین روزه خب سستن زور چخول چهار الکترا پاکت коробка автомат кондиционер чехолой нав сасаниш биад зур 100 тай با معامله میشوه علیش هم هست ساسانش بیاد زوره اکا جان یا بردگاه نمرو تا بگو اکا 904 90 23 23 خب زنگ بزنید نکده خطیش معامله کنه مرسدس برادر 2004 سال объемش 3.5 خب یک تماشا میکنیم ساسانش زوره خب یک سالونش هم میگیرم سالونش این واگن ها که؟ نه ماشین میجای مقصد توزه هایم باید ساسانش زور باید دارنده واگن جو شدون خیلی چی نداره باید ساسانش زور بده خب سالونه تنیروفکا سالونه حجت داره кондиционер обогрев скамейка электропакет обогрев сидений кондиционер коробка автомат ҳамаи чиш кор мекунад састани зур чи ҳаст коробка автомат коробкаш автомат хоб чанд та футес шака ира ка 68000 меги 68000 бо муомила мешаванд хоб номро табгу ака инам яй номро дака инам я ши тамом я бинемш номрора خب 917 41 41 70 مرامت زنگ بزنید نکده خطیش معامله کنید باید مش چای زور خب مرسدس باردارو 98 سال объемش 1.8 خب یک تماشا میکنیم краскаш هم سوزای 4 دیسکای پراسوی 3 باید ساسانی زور تنیروفکا چند خیلی که نیم شووا тайровка як шова уҷа خب 6 ماه تنیروفکاش مونده سالونه وجود داشته тоза берун тоза ҳамаш یک تماشا میکنیم سالونشو абширтар дорам خب سالونش سوزای коробка механик سالونش توزه یک تیپش هم میبینیم тоза шам берун
بنزینی خولی بنزینی خالی ها چند تا گفتی شکر گفتی 70 تا با سالدوی نقض دارم با خوش رو معامله میشه ها کاروبکا مکانیک خب سالانش تازه 6 متنگافکا داره ای فقط سومه که برن چلیش هم داره ولی شبا خونا میشه. مثلا فقط سومه نورا تابگاه که ساعت نه ساعت 86 10 01 86 10 01 من زنگ زنه کده خیلیش مونده یک کلاس برادرها خب 2007 سال объемش 35 یک تماشا میکنیم ساسیانش زرگت объемش 3.5 150 تا گفتی را 150 تا میگه با معامله میشه خب ساسیانش زوره که باشم الکتروپاکت кожный салон, коробка автомат, кондиционер, монитор. Сасяншон хтон десен ки чӣ хелай. 150,000 мега бо муомила мешава. Боб номро 929 901 077.